बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 दिसंबर 2021 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल आया है आपके लिए सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। वो लम्हा जब मेगा स्टार स्टेज पर आया, रियाज सीज़न में दबंग खान की दबंग परफॉर्मेंस। सऊदी अरब में जारी रियाज सीज़न में बॉलीवुड स्टार सलमान खान समेत कई अदाकारों ने स्टेज पर पहली बार शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। जुमे की रात के सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के अलावा दीगर बॉलीवुड स्टार्स ने मशहूर गानों पर डांस किया। रियाज सीज़न के ट्विटर हैंडल पर बॉलीवुड स्टार की परफॉर्मेंस की तस्वीर शेयर करके लिखा गया, बॉलीवुड प्लस बॉलीवुड स्टार से जगमगा रहा है। हम एक खास लम्हा देख रहे हैं जब बॉलीवुड स्टार सलमान खान और द दबंग टूर के दीगर स्टार शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ छापा मुहिम जारी। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 15,000 गैर कानूनी रहने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गैर कानूनी क़याम और काम करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ जारी मुहिम के तहत मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स ने गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 15,069 अफराद को गिरफ्तार किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गैर कानूनी गैर मुल्कियों से पाक वतन मुहिम में काम करने वाले मुश्तरका कमेटी ने 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के दौरान गिरफ्तार होने वालों के आदाद शुमार जारी किए हैं। मुश्तरका कमेटी ने कहा कि गिरफ्तार होने वालों की कुल तादाद में से 7,567 लोग इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। गिरफ्तार शुदगान में से 6,500 अफराद सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे। इसी तरह मुल्क भर में 1,902 गैर मुल्की ऐसे गिरफ्तार हुए जो लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। आपको बताते चलें, इस अरसे के दौरान 23 लोग ऐसे भी गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद पार करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। और इसके अलावा गैर कानूनी जो गैर मुल्की थे उनकी मदद करने और उन्हें सहूलतें फराहम करने पर भी 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वीज़ा कैंसिल होने पर क्या मुकाबिल माली की फ़ीस वापस हो सकती है? सऊदी महकमा पासपोर्ट के मुताबिक वीज़े की मनसूखी के बाद मुकाबिल माली की फ़ीस वापस नहीं दी जा सकती। जो है कोरोना की बंदिशों की वजह से, फ़्लाइट की बंदिशों की वजह से जो है वो वीज़े जारी कराए गए थे। मुकाबिल माली की फ़ीस अदा करके कई लोग सफरी पाबंदियों की वजह से वो वीज़ों से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सके थे। जुर्माने से बचने के लिए बहुत से लोगों ने वीज़े कैंसिल करा दिए थे। तो गैर मुल्कियों का सवाल था कि अब जबकि शाही फरमान के तहत इकामों और खुजोदा और खुज रहाई में जो है खुरूजोदा में जो है मुफ्त तोसी की जा रही है इकामों में, तो क्या उन्हें वीज़ों की कैंसलेशन पर दिए जाने वाला मुकाबिल माली वापस मिलेगा? जिसमें महकमा पासपोर्ट के मुताबिक वीज़े की कैंसलेशन के बाद मुकाबिल माली वापस नहीं दिया जा सकता। और इसके अलावा मुकाबिल माली अदा करने के बाद और उसके बाद वीज़ा जारी किए जाने पर उसे कैंसिल कराने के बावजूद मुकाबिल माली वापस नहीं दिया जा सकता। याद रहे कि मुकाबिल माली की फ़ीस नया वीज़ा जारी कराते वक्त और इकामे की तजदीद के वक्त जमा कराई जाती है। मुकाबिल माली होता क्या है? सऊदी अरब में अपने शहरियों को रोज़गार की सहूलत और मौके फराहम करने की गर्ज से जामे प्रोग्राम बनाया गया है जिसे सऊदीज़ेशन कहा जाता है। सऊदीज़ेशन के मरकज़ी प्रोग्राम के तहत दीगर ज़ैली मंसूबे तैयार किए गए हैं जिसमें वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ की जाती रहती हैं। सऊदीज़ेशन का बुनियादी मकसद सऊदी अरब में गैर मुल्की अफरादी क़ुव्वत पर इन्हिसार कम करते हुए सऊदी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब देना है ताकि बेरोज़गारी पर काबू पाया जा सके। सऊदीज़ेशन कमेटी की जानिब से जनवरी 2018 से मुकाबिल माली के नाम से मंसूबा शुरू किया था जिसमें हर गैर मुल्की कारकुन के हिसाब से माहाना 300 रियाल सऊदीज़ेशन फ़ंड में जमा कराया जाता था और ये जो है रकम बढ़ती गई। 2019 में 500 और 2020 से 700 और फिर ये जो है इसी तरह 800 जो है वो पर अभी जो है वो ली जा रही है पर कारकुन के। तो मुकाबिल माली का मकसद गैर मुल्की कारकुनों को रोज़गार मुहैया करने की हौसला शिकनी करना और लेबर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सऊदियों को मौके फराहम करना है। घरेलू मुलाजमा का एग्जिट री एंट्री जो है वो लेकर सफ़र ना किया तो क्या होगा? बाद मुकामी शहरी घरेलू मुलाजमाओं का खरूजोदा वीज़ा निकलवा कर सफ़र का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। उन्हें याद भी नहीं होता कि उन्होंने मुलाजमा का एग्जिट एंट्री निकलवाया था। दोबारा वीज़ा निकलवाने की कोशिश करते हैं तो पता चला था कि मुलाजमा का एग्जिट एंट्री निकलवा कर भूल गए हैं। ऐसी ही सूरत हाल से दो चार एक सऊदी शहरी ने महकमा पासपोर्ट के सरकारी अकाउंट पर पूछा कि मैंने अपनी घरेलू मुलाजमा का एग्जिट एंट्री वीज़ा निकलवाया था। मुलाजमा किसी वजह से सफ़र नहीं कर सकी। एक अरसे बाद जब दोबारा जो है वो छुट्टी लगाने की जो है वो कोशिश की तो मैसेज आया कि मुलाजमा का खरूजोदा निकलवाया जा चुका है, इसे कैंसिल नहीं किया गया, लिहाजा पहले उसे कैंसिल करें उसके बाद ही फाइनल एग्जिट लग सकता है। महकमा पासपोर्ट ने तंबीह की कि खरूजोदा वीज़ा निकलवा कर इस्तेमाल ना करने की वजह से वीज़ा कैंसिल कराने के लिए 1000 रियाल का जुर्माना अदा करना होगा, उसके बगैर फाइनल एग्जिट नहीं लग सकता।
مزید ملازمتیں سعودیوں کے لیے مخصوص کی جائیں گی۔ سعودی عرب کے مشیر افرادی قوت کے مطابق اب سعودی عرب کے نوجوان منفرد صلاحیت کے حامل ہیں اور یہ ماضی سے مختلف ہیں۔ ان کا کہنا تھا اس سال کی تیسری سہ ماہی کے دوران پرائیویٹ اداروں میں سعودیزیشن کی شرح 23.59% تک پہنچانے کا اہم سبب ہے۔ انہوں نے کہا سعودی عرب کے پاس مختلف شعبوں میں منفرد صلاحیت کے مالک نوجوان موجود ہیں۔ سعودی کارکنان کی تعداد وہ کافی اوپر جا چکی ہے۔ ملازمتیں مزید سعودیوں کے لیے مخصوص کی جائیں گی۔ کورونا وبا کے مکمل خاتمے کا فائدہ سعودیوں کو ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اسامیاں سعودیوں کو ملے گی۔ ان کا کہنا تھا اب سعودی نوجوانوں میں محنت کا جذبہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اکثر لیبر مارکیٹ پر چھانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ غیر ملکی کارکنوں کی کون کون سی فیس کفیل کے ذمہ ہوتی ہے؟ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے مطابق ملازمت ختم ہونے پر عاجر وہ غیر ملکی کارکن کے ساتھ کاموں کی فیس ادا کرنے کا پابند ہے۔ عاجر ویب سائٹ کے مطابق ایک عاجر نے وزارت افرادی قوت سے دریافت کیا تھا کہ میں مؤسسے کا مالک ہوں، ملازم نے اقامے کی تجدید نہیں کرائی، کیا میں فیس ادا کیے بغیر اسے سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر سکتا ہوں؟ وزارت افرادی قوت نے ٹویٹر پر سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ غیر ملکی کارکن کی درآمد کی فیس کفیل کے ذمہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اقامہ فیس، ورک پرمٹ فیس، دونوں میں توسیع کی فیس، تاخیر کی صورت میں جرمانے کی فیس، پیشہ تبدیل کرنے کی فیس، خروج جدہ کے اجراء کی فیس اور ملازمت ختم ہونے پر ملازم کے وطن واپسی کی ٹکٹ کی قیمت بھی کفیل کے ذمہ ہوتی ہے۔ سیکیورٹی اہلکار پر فائرنگ کرنے والا شخص گرفتار کر لیا گیا۔ تبوک پولیس نے سیکیورٹی اہلکار پر فائرنگ کر کے فرار ہونے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مذکورہ شخص نے گاڑی چوری کی اور موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ تبوک ریجن پولیس نے اس کا تعاقب کرتے ہوئے وہ گرفتار کر لیا۔ اس نے سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ بھی کی اور اس کے علاوہ پولیس نے کہا کہ اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے قبضے سے اسلحہ بھی ضبط کیا گیا ہے۔ وہ جرائم پیشہ اور عادی مجرم ہے اور پہلے سے سیکیورٹی اداروں کو مطلوب ہے۔ ناموں کی مماثلت نے بوڑھے شہری کو سخت پریشانی سے دوچار کر دیا۔ ادارہ احتساب نے ایک معمر شہری کو ناحق الزام تراشی سے پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کرتے ہوئے انہیں ہرجانہ دلا دیا۔ اخبار 24 کے مطابق معمر شہری پر نشہ کرنے کا الزام لگا کر مختلف مسائل سے دوچار کر دیا گیا تھا، جبکہ وہ نشے سے ہمیشہ دور رہے تھے۔ ادارہ احتساب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایک سرکاری ادارے نے بزرگ شہری کے حوالے سے بیان جاری کیا تھا جس میں انہیں نشے کا عادی بتایا گیا تھا۔ نشے کے الزام کی وجہ سے شہری کا قومی شناختی کارڈ بھی معطل کر دیا گیا تھا۔ ادارے نے یہ اقدام نشہ کرنے والے کے نام اور بزرگ شہری کے نام میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے کیا تھا۔ دونوں کے نام ایک جیسے تھے، اس وجہ سے سرکاری ادارے کی تنبیہ کا جو خمیازہ تھا ناحق بزرگ شہری کو بھگتنا پڑ گیا اور بزرگ شہری کو ایک سے زیادہ بار فنگر پرنٹس کے لیے طلب کیا گیا اور ان کو دفاتر کے چکر کاٹنے پڑے اور ان کا کہنا تھا کہ اس سے قبیلے کا نام بھی بدنام ہوا اور ادارے کو حکم دیا گیا کہ وہ بزرگ شہری کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی کے لیے ہرجانہ ادا کریں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔